I'm Espen and I work here at Stian Sørli Motorsport. We sell everything for your go-kart and for your racing car. So if you're driving a drifting car, rally car, bilcross or something like that, we have all the equipment you need, driving equipment. We have seats, rims, tires, all brake parts and all sorts of things like that. Okay guys, this is something new for me. It's my first sponsor. So they work with parts for drift car, rally car, even for go-kart. So if you need something, I will put a link in the description so you can check it. We will take all the parts what we need for our project. So let's back to garage. Evo nas ljudi nazad u garaži. Sad ću vam pokazati šta sam uzeo za prvu ruku. Hidroručna OBP sa Wilwood cilindrom, shifter za menjač, nosači koji se vare za šasiju za pojaseve koji su FIA standard, 40 litara rezervar i protupožarni sistem. To je to za sad. Evo ovdje sam napravio ovaj X. Ova jedna cev mora biti cijela, dok ove dve seku se na pola, naprave se spojevi i pravimo pravilan X sa istim uglovima. I tu sam popiko. Sve samo moram ispuniti još ceo var. I ovdje sam, sad ću vam pokazati, tu sam ovu donju cev zavario i onda na nju ide, pravilo je da mora ići do pola vrata ova. Evo ga. Tu sam isto spojeve odradio, donje sam popiko i sad sve moram samo povariti. Isto tako i sa vozačeve strane. Kad to napravim, ostaje mi još jedna cev koja ide iz ovog ćoška skroz gore, gdje se spajaju ova poprečna kod šajbe. I onda to je to što se tiče kaveza. Možda još neke sitnice, ali u principu onda je to ja mislim. Evo, završili smo sa obe strane cevi koje idu do pola vrata. Isto tako ovu cev koja spaja donji deo i gornji deo roll cage-a. Tako da smo s tim završili. I evo ekipa, došli smo do dela gdje ubacujemo pedale u auto. Ovdje sam nabavio OBP pedale sa Wilwood 0.7 cilindrom, kvačilo kočnice, gas nisam uzimao zato što će mi ići elektronska papučica gasa. Ovdje sam posebno kupovao cilindre, posebno pedale, tu sam samo sastavio ih. Nije tako problematično ih sastaviti. Naravno tu ima isto šarafi kojima se uštimavaju kako koji cilindar radi da dobijete kočnice kako vi hoćete. I ostaje nam
uštimavanje u samu šasiju, pošto kao što sam pokazao u prošlom videu, pola tvornički firewall sam izrezao. Radim sve po svojoj ideji, tako da će biti dosta zanimljivo to odraditi, da to bude odvojeno od prostora gdje je vozač i suvozač. Mora biti sve dobro zaštićeno. Sad idemo raditi na tome. Evo ovdje sam napravio čak i nosač pedala. Stavio sam 4 šarafa, od iza ih zavario tako da budu fiksni, da nemam s tim kasnije problema. To ide ovako, imaju 4 rupe ovdje s donje strane i ovo su pedale koje se montiraju gore. Evo ga. Znači ove pedale se montiraju od gore. Znači nisu pedale koje su na podu. Odlučio sam se za ove zato što su dosta slične tvorničkim. A ja sad ću vam pokazati kako će one stojati u kabini auta. Tu sam iskrojio par cevi na koje će doći nosač pedala. Morao sam to napraviti iz prostog razloga jer sam motor uvukao u kabinu jedno 10-15 cm, tako da više tvornički firewall ne paše. Tako da sam morao dizajnirati novi sistem. Evo tu sam spojio par cevi na šasiju auta, napravio 2 rupe na koje će doći nosač. Ovo sam sad samo zapiko, a kasnije ću povariti, a evo da vam pokažem kako bi to išlo. Znači idu 2 rupe, ide sama ova konstrukcija, nosač pedala, idu šaraf 1, evo ga, drugi, matice, jedna, druga, evo ga. To je to, pedale su na svom mjestu. Naravno to moram samo povariti. Za sad je samo popikano, ali evo, to je to. Ako neki budem imao problem sa cilindrima ili nečim, samo odvrnem ove šarafe. Jedan, drugi i cijele pedale idu van. I to je to. Kasnije moram onda isto napraviti firewall oko ovoga. Idemo polako. Evo sad ćemo povariti ove cevi na koje će ići pedale. Evo, pošto smo pozicionirali pedale u autu, prelazimo na sedalo. Po pravilu moramo koristiti nosače sedala FIA homologacijom, ali ti nosači ne odgovaraju tačno baš na rupe. Inače ima da se naruči adapteri koji se šarafe na tvorničke nosače i šarafima se onda uštimaju na ove, ali ja ću gledati da nešto napravim svoje. Tako da uzet ćemo sad mere sedala, nosača i pogledati šta možemo napraviti u autu. Ljudi, malo sam razmišljao kako da odradim ove nosače. Došao sam na ideju da sa četvrtastim cevima sa desne i lijeve strane i sa jednom malo debljom metalnom pločom od iza povežem, kroz koje bi probušio, kroz te četvrtaste cevi, probušio bi na svakoj po 2 rupe i provukao šarafe i sa donje strane zavario tako da su fiksni. I onda bi stavio one Sparko nosače i tu bi imao 3-4 rupe
nazad i napred da mogu štimat sedalo u odnosu na pedale, kako će mi odgovarati. Tako da mislim da će to funkcionisati dosta dobro. Evo ljudi, ocrtao sam ove četvrtaste cevi koje ću sad izrezat. Napravit ću ovako mali pad, tako da ću tu moći zašarafit šarafe u tvorničke rupe od auta. Ništa, idemo izrezat to pa ćemo vidjeti. Izrezao sam sve delove koji mi trebaju. Četvrtaste cevi sa ovim malim padom. 2 rupe kroz sredinu, zavareni šarafi, tako da budu fiksni. Jedna metalna ploča, traka malo veće debljine koja će ići od iza, šarafi i to je to. Ništa, idemo probati to smontirati u autu da vidimo da li će funkcionisati. Evo ljudi, sad ćemo probati uštimat u sam auto ove nosače. Ništa, metalna ploča ide na zadnje rupe. Ovdje sam isto tako izbušio s obje strane. Imamo šarafe. Evo ga, to je fiksno. Imamo, ovdje sam probušio isto rupu s ove strane kroz koju ide šaraf. Tako da povezuje s obje strane 1, 2, 3 šarafa. Ovdje sam uzeo jednu malu metalnu ploču, malo deblju. I tu sam obrusio malo ovaj tvornički, ima jedno zadebljanje, tako da bude na istoj razini. I mora biti po pravilima od debljih materijala napravljeni ovi nosači. Inače ne može proći atest. Evo kao ovaj. Tu i ništa, s ove strane nisu rupe. Tu sam odlučio da povarim. Jer tu, pošto naravno na tvorniče rupe ne može ići sedalo, tako da sam malo smanjio za širinu nosača. I evo ga, na ovoj strani ćemo povariti. Evo ovako. I to je to. Čvrsto, efikasno. Baš ću kasnije gledat da možda izmerim težinu nosača. Naravno da su neki aluminijski dosta lakši, ali mislim da nije ovo strašno. I ovako će auto biti dosta olakšan. To je to. Evo ljudi, sad ćemo početi praviti novi firewall. Zato što smo stari izrezali, jer smo pomerali motor unutar kabine. Imam par ovih metalnih ploča, ali prvo ću od papira napraviti šablone, prenijeti na ploče, izrezati i povariti. Tako da bacimo se na posao. Evo, završio sam firewall, zadovoljan sam kako je ispao. Nisam sve detaljno snimao kako sam ga radio, jer je bilo dosta ukrajanja, uštimavanja, tako da dosta mi je oduzelo vremena. Ali evo, zadovoljan sam kako je ispao. Ovdje sam pomerio pedale skroz maltene na di su i tvorničke. Motor je uvučen jedno 10-15 cm ispred prednjeg mosta, ali što je najvažnije da sam uspeo zatvoriti, to jest odvojiti kabinu od motornog prostora. Prelazimo na uštimavanje volana. Sada ćemo izmeriti da napravimo ovu cev na koju će ići volan, koja će spajati levu i desnu stranu.
129. 129. I ovo sam ja napravio u 3D printu za pravljenje spojeva. Tu je kroz sredinu jedan mali marker. Isto tako i s ovih strana, tako da možete si sredinu naći. Ništa, ide na cev. I samo se ocrta i to je to. Evo sad ćemo povariti sve što smo do sad fabricirali, pa ćemo onda posastavljati i vidjeti da li to ima smisla. Evo ljudi, sad ćemo praviti nosače. Tu sam našao neke metalne ploče koje su već izbušene, pa ću od toga nešto iskrojiti. A evo i ponovio sam se u TIG aparat za varenje. Imao sam stari MIG aparat koji i dan danas koristim, koji dobro funkcioniše, ali sam teo probat i početi malo učiti, gledat kako se vari sa TIG-om. Daleko sam od profesionalca, ali evo, probat ćemo da zavarimo ove nosače i da počnemo koristiti malo više TIG. To je to. Pa ono, nije loše za prvi put. To je to. Napravio sam nosače, malo brusio ovaj aluminij, tako da mi ne smetaju neki dijelovi koji su bili na tvorničkoj. Ovdje sam skratio ove ploče, povario, napravio ove proreze da su duži, tako da bi dobio kad zavarim ovdje gornju ploču koja će ići na cev koja drži nosač, imat ću opciju da pomeram volan kao tvorničke prilike. Ne toliko gore dole, ali napred nazad, pošto se ovaj kraj može izvlačiti. Tako da mislim da će to biti dosta dobro. Sad ću vam pokazati kako sam napravio nosač. Tu sam od četvrtastih cevi napravio ova mala uporišta koja ćemo variti na cev koja spaja lijevu i desnu stranu roll cage-a. Evo ovo za primjer, nek nam bude ta cev koja ide kroz sredinu. Ovdje sam izbrusio u obliku cevi, tako kad dođe cev i s ove strane, to bi bilo to. Naravno, sve ćemo povariti sa svih strana i to bi bilo to. Ovdje imamo šarafe koje možemo štimati da izvlačimo po dužini. Evo ga ljudi, završili smo nosač. Povario sam na ovu glavnu cev. Zadovoljan sam kako je ispalo. Evo ga, sad je u izvučenom položaju. Može ići napred, nazad. Odlično. Idemo dalje. Evo, došli smo do samog kraja ovog videa. Zadovoljan sam kako je sve ispalo. Firewall, pedale, volan. Uštimali smo sedalo. U sljedećem videu idemo na hidroručnu, shifter, rezervar, pojaseve. Ima još jako puno posla. Evo, meni je odmah muka neka dođe. Šalim se. Ako vam se sviđa video, like, share, subscribe. Ja odo probat malo auto, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!